तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से एटालोंग बीच से। नील रेडी है, नील चले लेट्स। तो अभी सो के उठाए, हम जा रहे हैं वापस, तो मिलते हैं रास्ते में फिर। इससे क्या करोगे? मजा आ रहा है क्या? मजा आता है? डांस करो, डांस करके दिखाओ जल्दी फटाफट से। हैं? ओहो, एक दे दे उसको यार, भाई तो खाना खाने दे दे एक। चलो लेट्स गो। मेरा फोन मेरे पास तो नहीं। हाँ मेरे पास ही है। उमीना उनीमा बीच और हम जा रहे हैं, मिलते हैं आपको वहाँ पे। पीछे सीगल्स अपना मस्त पीछे नहा रही हैं, क्योंकि अभी जो टाइड्स हैं वो हो गए लो, और हम जा रहे हैं यहाँ से। बाय बाय। छोटी चिड़िया एक यहाँ पे, ये देखिए। लू, क्या खा रहे हो? नहीं पकड़ो। वहाँ पे जाके क्या करोगे? हैं? 1 2 3 करोगे? 1 2 3 में क्या होता है? हैं? नील ड्रोन कैसे उड़ता है? हैं? ऊपर कैसे आता है? कैसे ऊपर जाता है? कैसे ऊपर? मम्मा कहाँ है? अभी आ गए वापस। What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. तो गाइस बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी हेयर कट कराने के लिए आए हैं। एंड कहाँ पे आए हैं? मैक्वेरी सेंटर में। हमने अपने डेली चाय के स्टेडियम पे नील का अभी कमरा यहाँ पे नहीं है होगा। तो गाइस चलते हैं मेरी बाहर और फिर वापस आके कुछ काम करते हैं। कैसा लगा नील? हैं? क्या? क्या? इससे क्या होगा? क्या करते हो ये? कैसे करोगे क्या? मैं पहले ही बता चुका हूँ, आटा गूंदो। डांस डांस अभी आटे का कैसे? इसको ऐसे ही गूंदा जाएगा। क्यों? मामा नील तो सो गया।